Ayun guys, pupusit tayo. Pupusit yung kasama natin. Ayun o. Kikita nyo ba yun? Ayun guys, pupusit. Ayun o, nasa batuhan. Ayun o. Yan. Yan o. Pusit yan o. Yan, huliin natin. Dali ka. Huli. Ay! Oh, yan, dali rin. So guys, nakadami na. Nakadami na sila. Pusit. Yan o. Oh. Nandudura. Yan, laki oh. Wala naman na. Siguro eh. Sakto. Umiwas. Umiwas ah. Yeah. Yan. Ayun, ang laki oh. Kalahating kilo ata to ah. Oh. Kanigit. Sampai na sa magaging ko ano. Nalitan. Uy, puta. Takyan pa eh. Nay. Lumusot na. Eh. Ayun pa. Isa pa. Oh, meron pa doon. Harvest tol. Paldo oh. Paldo kami ngayon. Bilangan natin tol. Ito yung pagbilang mo. Oh. Bilangan mo ka. Dito, yung plastic mo. Oh. Easy pa lang. Isa. 1, Isa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ito laki oh. Laki oh. Oo, dyan. Ang bigat ah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ang bilang ko kanina 18 lang, di ba? 21 na pusit. Grabe. Talo. Pow! Fishing! TV! And Boomskit TV! Alright! Yun o. Ayan o. Yummy. 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 Tawag dito? Squid nuggets. Squid nuggets. Calamares. Squid nuggets sa pang-shot. Squid chicken.